Okay, class, let us continue our attendance. CP, MSS ma'am. sapod na. Mayra sa sugod. Sheena, GSA ma'am. unsa na? Kilog sa amiga. Angel, MU ma'am. MU, unsa man na? Mag-isang umiibig. Ruiz, PSMP ma'am. sapod na. Pinagpalat sa mas pangit. Ella, DPT ma'am. unsa na? Disney Princess Treatment. Nympha, ASSN. PWE. FEP po ma'am. taas man. Unsa pud na? Ang sakit-sakit na. Pero wala eh. Mahal